Prva priča u današnjoj emisiji posvećena je izuzetno složenim poslovima koji se na Beogradskom aerodromu obavljaju da bi svi koji žele da dođu ili odu iz naše zemlje to učinili na što efikasniji, udobniji i bezbedniji način. Na aerodromu Nikola Tesla, Beograd, naši domaćini su bili operativni šefovi smene. Ljudi koji danonoćno vode računa o pravilnom toku složenih procesa i procedura, da bi svakog dana hiljade ljudi i još mnogo više prtljaga, robe i pošte na više od 100 letova bezbedno i na vreme došlo u Beograd ili otišlo iz njega. Operativni šefovi smene u stalnoj su komunikaciji sa aerodromskim službama, čije funkcionisanje kontrolišu i usklađuju s redovnim dnevnim potrebama prevoznika i putnika. U njihovoj su nadležnosti i sve situacije koje zahtevaju vanrednu reakciju u službi vazdušne luke, od ulaska putnika u zgradu terminala pa sve do poslednjeg metra piste i poslednjeg signalnog svetla na poljima Surčina. Po izgledu aerodromske zgrade, Beogradski aerodrom ne može da se meri sa zaista atraktivnim vazdušnim lukama nekih drugih metropola, ali je jasno da je u situaciji u kojoj nije moguće izdvojiti velike sume novca za najmodernije terminale i enterijer, uprava Beogradskog aerodroma donela razumnu odluku da joj je prioritet da u potpunosti zadovolji visoke standarde funkcionisanja i bezbednosti saobraćajnog pristaništa. Ono što vidimo kada smo u prilici da putujemo avionom jeste kratak niz događaja, od ulaska u zgradu aerodroma, boravka u čekaonici, u prodavnicama, pred šalterima, u prostoru sa kafejima, obaveštenjima i reklamama, preko procedure čekiranja, to jest prijavljivanja za let i predaje prtljaga, sigurnosnih i pasoških kontrola, kroz platformu i čekaonicu do aviona. Da je sve tako jednostavno, aerodromi bi izgledali kao malo veće autobuske stanice sa malo većim parkiralištima. Situacija je međutim znatno složenija. Vazdušne luke su danas kompleksni i precizni mehanizmi koji uz svu neophodnu tehnologiju ipak počivaju na radu vrlo velikog broja ljudi. Njihovi poslovi su precizno definisani procedurama koje se nadovezuju, gradeći tako sistem koji mora da funkcioniše besprekorno i u redovnim i u vanrednim situacijama. Pre nego što krenemo u obilazak aerodroma, reći ćemo da je jedan od suštinskih aspekata u radu aerodromskih službi rad sa putnicima, što zahteva da osoblje bude i ljubazno i profesionalno. Putnik je na prvom mestu. Putnik, znači sve se prilagođava putniku, sve se gleda da putniku izađe u susret, osoblje aerodroma zna i trenirano je da bude ljubazno prema putniku, profesionalno ljubazno. Jeste putnik uvijek u pravu, ali i sami znate, rad sa ljudima, raznih putnika i raznih kompanija i zahteva, mi pokušamo da nađemo tu neki izbalansirajući odnos i da svi budu zadovoljni. Prateći tokom celog dana rad operativnih šefova smena, odnosno domaćina aerodroma, zajedno smo obišli nekoliko važnih, a za putnike nevidljivih službi. Ni za jednu od tih službi ne može se reći da je važnija od druge, već samo da je svaka neophodna za pouzdano funkcionisanje aerodroma, odnosno za pravovremen i bezbedan prijem i otpremanje aviona, putnika, robe i prtljaga. Šef mene taj jedan kao glavni koordinator rada tih službi koji, znači on je zadužen da kažemo za redovno i bezbedno odvijenje, a da bi to moglo da ispuni tu osnovnu funkciju, on mora da ima informacije o stanju u svakoj službi. Prvo broj izvršioca i o stanju ispravnosti sredstava koje oni koriste u svom radu. O tome koliko se i na koji način brine o sigurnosti, uverili smo se u službi za protivdiverzionu kontrolu u sektoru bezbednosti. Ovde vidimo tehnološki i tehnički veoma sofisticirane provere, koje su postale standard na svim međunarodnim aerodromima. Prtljag se predaje na šalterima koji se nalaze u delu zgrade koja je dostupna svim putnicima i posetiocima i taj prtljag putem traka dolazi u sortirni deo gde se vrši sortiranje prtljaga po određenim letovima, tako što prolazi kroz trake, kroz rentgenski uređaj gde mi vršimo kontrolu i ako je sve u redu, nastavlja dalje svoj put i sortira se po letovima dalje.
Stručnjaci za protivdiverzionu kontrolu pokazali su nam proces rentgenske provere prtljaga po različitim slojevima, nivoima detaljnosti i kriterijumima. Unutar torbi i paketa ne detektuju se samo pojedini oblici, već ove mašine, zapravo složeni kompjuteri i još složeniji softveri, proveravaju i, na primjer, gustinu svakog pojedinačnog predmeta ili bilo kakvog sadržaja u svakom komadu prtljaga i proveravaju je u bazama podataka o potencijalno opasnim oblicima, materijalima i supstancama. Prtljag u ovoj proceduri ostaje čvrsto zatvoren, ali potpuno providan za izuzetno precizne skenere i najosjetljivije moguće senzore, koji različite analize prtljaga trenutno prikazuju na velikim ekranima u službi protivdiverzione kontrole Beogradskog aerodroma. Služba koja se bavi kontrolom ispravnosti manevarskih površina i sistema svetlosnog obeležavanja bila je naš sledeći domaćin. Obišli smo pistu i manevarski prostor aviona i iz kola proverili da li su sve površine čiste. U lepo novembarsko popodne takav posao delovao je jednostavno. Međutim, ne treba zaboraviti da je u pitanju služba koja se brine o sletnim, uzletnim i rulnim stazama u svim vremenskim uslovima, a naročito u veoma nepovoljnim, i koja preduzima sve što je potrebno da pista i sve druge manevarske površine budu čiste i propisno obeležene kako bi sletanje i uzletanje aviona bilo bezbedno. Ako pista nije čista, može i da se dođe do zatvaranja aerodroma, odnosno jednog dela aerodroma, poletno-sletne staze, da bi se uklonio taj predmet. Ili se to mahom prilikom naše kontrole ukloni taj predmet ako je neki sitniji i pored ostalog bavimo se i čišćenjem poletno-sletne staze i ostalih manevarskih površina u uslovima kada su padavine sneg, lapavica, led, ledena kiša i tako dalje. Mi smo trenutno u fazi spremni 100%, što se kaže, da možemo odmah da delujemo. Nedaleko od garaža i objekata u kojima su smešteni ljudi i vozila koje održavaju čistoću manevarskih površina, nalazi se vatrogasno-spasilačka služba, koja je svake sekunde, svakog dana, svakog meseca i svake godine bez ikakve pauze spremna da u najkraćem mogućem roku, a njihova reakcija meri se sekundama, bude potpuno spremna, maksimalno uvežbana i opremljena i da na celoj teritoriji aerodroma, a pre svega na manevarskim površinama, dočeka svaki avion i sve putnike koji su eventualno u nevolji. Ono što je najbitnije, znači na znak uzbune imamo 20 sekundi da izađemo sa vozilima i da do najudaljenije tačke na poletno-sletnoj stazi da stignemo manje ispod 3 minuta i da odreagujemo i, kažem, prvoshodni cilj je spašavanje putnika, članova posade i vazduha. Non stop ponovo se usavršavamo da što bolje odradimo to i u što bržem vremenu. U svakom trenutku da budete spremni. Tačno. Već u sledećem trenutku jedan od naših domaćina odveo nas je u aerodromsku kulu, u kojoj se nalazi dispečerski centar koji sprovodi i realizuje dnevni red letenja i u skladu sa podacima koje dobija od kontrole letenja raspoređuje, prima i otprema avione, skuplja informacije i prosleđuje ih do svih službi i do putnika na terminalima, da bi svi imali pravu informaciju o vremenu dolaska, odlaska ili o eventualnim kašnjenjima. Sve ovo, naravno, podsjeća na dispečerski centar u bilo kom drugom saobraćajnom preduzeću, samo što ljudi koji rade u ovom centru, zahvaljujući broju putnika i veličini i složenosti prevoznih sredstava i njegovom položaju na državnoj granici, sa mnogo većim brojem informacija, reklo bi se, rade mnogo odgovorniji i složeniji posao. Iz svakog položaja u kojem smo se našli na aerodromu, bili smo svesni i tog naročito složenog posla koji se bavi samim avionima, njihovim prijemom i opsluživanju, na parking pozicijama uz aerodromsku zgradu, što obično traje od pola sata do sat vremena. Svaka od kompanija prevoznika ima i svoje posebne zahteve. To su usluge vezane za prihvat otpremom samog aviona, aviokompanije, znači avion mora da se istovari, utovari, da se snabde gorivom, cateringom, čistom vodom, da se izgleda neka dokumenta, lista opterećenja. To je taj naš ramp handling. Ako na toj parking poziciji aviona ne bude sve urađeno do detalja po uputstvima i procedurama, avion ne sme da ode dalje. Rad svakog pojedinca je izuzetno značajan da bi sve bilo obavljeno na vreme i da bi sve funkcionisalo na najbolji mogući način.
Za to su zaduženi timovi ljudi koji imaju svog šefa, supervizora, koji je odgovoran i koji usklađuje rad ljudi uključenih u taj proces, od vozača prtljaga, utovarivanja goriva, do rada stjuardesa koje vode putnike, što su samo neki od brojnih poslova koji se obavljaju na parking poziciji aviona. Pokazujući vam nekoliko važnih mesta na aerodromu, ni izbliza ne pokazujemo sve. Tu je još mnogo tehnike, mnogo ljudi i još dosta službi koje brinu o svakom i najmanjem segmentu dobrog funkcionisanja, o složenim procedurama, udobnosti i bezbednosti putnika, prtljaga i vazduhoplova, sa precizno razrađenim tehnologijama, strogim procedurama, sa preciznom i savremenom tehnikom. Posmatrajući detaljno rad glavne aerodromske luke u Srbiji, vidimo da je to živ organizam, ali da ta živost nije samo u gužvi korisnika i složenosti poslova. Aerodrom je živ i u pokušaju da raste i da se prilagođava novim uslovima i većem saobraćaju koji nas čeka u bliskoj budućnosti. Na koji način se aerodrom razvija i na koji način treba i može da postane bolji. Bilo je plano i izgradnja nove piste, ali pista nova je skup objekat i treba dobro analizirati uopšte potrebu sada za drugom pistom. Jer to, ja vam kažem, znači sve zavisi od broja aviooperacija dnevno. 89. kad je bio najjači, da kažemo, saobraćaj, najveći oblik saobraćaja, imali smo nekih, ja to sećam po dnevnom operativnom planu, znači bilo je 300 aviooperacija dnevno. U avioperaciju ulazi broj sletanja i poletanja, zajedno sve. Danas, evo sad, red veličina je 120, 140, najviše. Ono što sad trenutno radimo, to je proširenje pristanične platforme, povezivanje C platforme sa A platformom i tu se bitno povećava propusna moć platformi i povećava se redovno saobraćaj na mnogo viši nivo. Posle nekoliko dana provedenih na aerodromu Nikola Tesla Beograd, teško možemo u nekoliko minuta da sažmemo sve utiske. Gledaocima nije moguće preneti baš svaki segment ovih složenih i strogo utvrđenih poslova oko velikih, a sve mnogobrojnijih aviona. Ekipa gradologije ovog puta nije odletela iz Beograda. Nadamo se da ćemo i mi uskoro putovati, ali se sa glavne srpske vazdušne luke u grad i u ovu televizijsku priču vraćamo sa važnim osjećanjem o tome da kad god iz ovog grada krenemo i kad god se u njega budemo vraćali, za nas će na Beogradskom aerodromu raditi velika, uvežbana ekipa ljudi koja će obezbediti da naš put bude maksimalno pouzdan, precizan i bezbedan.